sir, good morning. I am P. Ilicano from Mandawa, Biyonili, Bohol. Today I will explaining what the sailing direction publication is and why it's significant for navigation and port approaches. First, what is sailing direction? Unsa day ang sailing direction day? A sailing direction is an official maritime publication that provides essential information to mariners for the same navigation of ship, especially when approaching port, navigating coastline and transiting international waters. It includes details about coastal feature, anchorage, regulation, tides, local weather condition, danger to navigation and recommended routes. Sa Bisaya pa nga pagsabot kay ang kining sailing direction day kay mao ni ang opisyal nga publikasyon sa mga maritime or seafarers nga naghatag og labing hinungdan nga impormasyon sa mga marino alang sa luwas nga pagbiyahe or paglambigar sa mga barko, ilabi na gyud sa mga pag-abot sa mga pantalan, paglambigar sa mga baybayon o pagtabok sa mga international na island or kanang mga international nga agyanan bitaw like sa gawas, ug nalakip kini sa mga detalye sa mga saulog, mga lokal nga kondisyon sa mga panahon nga peligro sa paglambigar o girekomenda nga mga lugar nga o kini lang mga agyanan. Ug na di tay mga 5 ka types sa significant in navigation and port approaches. Number 1 kay sea passage planning. Meaning ani kay it helps mariners plan their routes simply by providing up-to-date navigational information. Sa Bisaya pa ang luwas sa pagplano sa pagbiyahe ng ilang giplano daan baron sakto ilang mga agyanan kay kini gihatagan kini og mga marino or seafarers sa plano sa ilang ruta sa luwas nilang pagbiyahe pinaagi sa paghatag og pinakabag-o nga impormasyon or kanang madi pagtanaw sa lang charts update ba or sa paglambigar. Number 2 kay port entry information. It's describe procedure and requirements for entering and exiting ports, including pilotage, anchorage areas, and available service. Sa Bisaya pa, ang pasabutan ni kay mao kini ang impormasyon sa pagsulod sa port or sa ato kay mananghid bitaw ka sa pantalan aron tugutan ka nga bunggo kay kini ginapahayag niini ang pamaagi sa ug mga pagsulod sa paggawa sa pantalan ug lakip na ang pilotage nga lugar sa pag-angkla ug mga serbisyo nga magamit kanato. Kay namo koy uban nga stricto ba nga pantalan ba di nila pa tungguan kay kung dili naka-reserve or wala koy uban nga nabaw o kamasayo do musangad baka lay kabatuan. Og number 3 kay hazard avoidance. Highlights navigational hazards like reefs, rock and restricted areas which is crucial for avoiding accident. Sa Bisaya pa ni kay ang paglikay sa peligro kanang mo likay sa disgrasya. Pinapakita niini ang mga peligro sa pagnavigate or lambigar sama sa bahin sa dagat, mga bato, mga limitado nga lugar, restricted visibility kay like sa dagat pa kay kanang parola kanang bawal sudlan ba kanang may mga pataw manay sila kuyanan sa isda bawal sa matandog kay aron makatagan ng isda manay restricted area. Ug kini as isa sa mga hinungdan alang sa paglikay sa mga disgrasya sa dagat aron wasto imong pagbiyahe ba walay gubot walay nakang kasikas. Number 4 kay regulatory compliance. This is less local maritime rules and regulation ensuring vessel comply with the laws of different coastal state
ug sa Bisaya nga pagsabot ang pagsunod sa regulasyon or rules kay kining pagsunod sa kuan na batas or mando sa mga dagat kay usa gyud ka dakong importante aron dili ka ma spatso sa dagat kay once nga molabag ka na piti ka sa dagat kay niini naglista sa mga lokal nga maritime nga mga lagda o regulasyon nga nagsiguro nga ang barko mosunod sa mga balaod sa lain-laing mga estado sa baybayon kay Antay, Matukag, Cebu na may balaod sila dito nga bawal na agian ang lapita, bawal mo labig basura, bawal na sila ilawom na pwede nya adre sa Timer kag Bohol pwede na agian ng tanan, pwede na magin ang lapita, lain-lain bataya tag rule kay wala ta masayod sa mga hinahimo nilang rule sa ilang na dapit dapat mangutana ka kung sa rule o sa mga bawal kay nagyan sa maritime laws. Number 5 and the last kay supplementary to nautical chart. While chart show water depths and landscape, sailing direction provides details textual information that chart cannot cover. Ug sa kinalasan mao kini ang pasabot nga dugang sa charts sa nautical. Ug samtang ang mga chart nagpakita sa kilawmon or kaladmon sa dagat bitaw ka na mohatag og kalawmon og pilay kalawmon unas ba or taob nya ug ang mga porma sa yuta or sa ilang yuta daw makita nimo mga corals unsay porma malusay na may mga sagbot isda makita na nimo pinagi sa nautical chart. Ang mga direksyon sa paglayag naghatag og detalyado sa impormasyon sa teksto dili mahimo sa mga chart og napuday og unsa nga pamaagi nga gamit ni ang atong nautical chart kini or publication. Mariners use it alongside sa tibok natong istorya mao ni siya ang summary or mao ni ang gamit sa atong discussion. Mariners use it alongside nautical chart and notice to mariners it's often consulted during voyage planning and while navigating unfamiliar areas. Kasagaran kini konsultahon man gyud sa mga Coast Guard, Navy or bisag unsa nga marina sa panahon sa pagplano sa pagbiyahe o samtang naglambigar sa dili suhito or familiar nga lugar kay patakar kag sud anang lapita awa kay ba dakpon di ka unsa pa na kay nabayan na ibang nga stricto labi na sa mga kalaisilahan ug kini ang ug sa katibuk-an nga pasabot sa sailing direction ang usa ka hinungdanong himan alang sa luwas nga ug epesyente nga maritime or mga seaman sa pag-navigate labi na sa wastong pag-abot sa port sa pag-abot sa port kanang sa pantalan ba paglunggo ug ang nagkaraing-laing baybayon. That's all sir and God bless. Thank you and bye. Thank you sir.